Bonjour. Pour suivre la vidéo en langue française sur le semis du thym, suivez du début jusqu'à la 4e minute environ. مرحبا، اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية عن كيف تنزرع بذر الزعتر يتابع الفيديو من دقيقة ل4 تقريبا للآخر. Alors bonjour, je voulais parler aujourd'hui du semis du thym. C'est une variété vivace. Bon, on avait des thym ici et sur cette structure là, on est sur les toits d'arc-en-ciel de l'NGO où je travaille à Beyrouth. On est le 12 mars et on est en train de faire des travaux. C'est pour ça c'est pas vraiment très propre et on est à la sortie de l'hiver, donc on va planter à nouveau là. Au fait, j'avais des thym ici que j'avais planté il y a 3 ans, mais ils ont voulu changer un peu le style de plante. Donc on a arraché les thym, on va planter quelque chose d'autre. Et pour m'amuser, tout simplement pour m'amuser, c'était pas fait exprès. Il y avait des thym qui avaient fait des graines en été que j'ai pas coupé, donc j'ai pas fait de taille. Et j'ai pris les graines, je me suis mis à balancer ça de partout, n'importe comment. Et avec la pluie, avec l'arrosage, et ben voilà. Le début de printemps, là, on est presque au printemps et tout a démarré. Tout a démarré. Ça a démarré là, ça a démarré là. Ça a démarré aussi ici. Ici, ici, là. Et il y en a d'autres. Il y a ici. Et voilà. Il y a aussi ici. Il y a partout. Et je vous assure, c'est pas du terreau spécial semis, c'est de la terre rouge et une terre lourde aussi, si on peut le dire quoi. Et tout va bien, tout a démarré et c'est en train de pousser là. Donc ce que je peux dire, je peux me permettre de dire que les graines du thym, ça pousse facilement et vous pouvez faire vous-même vos semis. Si vous avez un thym par exemple, vous pouvez vous amuser à garder les graines et les semer vous-même. Ça fera des économies quoi. Et là j'ai une autre variété de thym, c'est un thym annuel que j'ai planté l'an passé. J'ai planté sur cette structure là. Et là j'ai gardé jusque 2 plantes qui m'ont donné des fleurs. Et ce que j'ai fait de la même manière, et c'est toujours de la terre rouge, c'est pas un terreau spécial semis. Je me suis amusé aussi et j'ai versé, quand j'ai retiré la plante, elle avait des graines, j'ai tapoté un peu ici et j'ai tapoté ici. Et là, tout a démarré. Hein. Tout a démarré. Ce que je vais faire, je peux les utiliser en salade ou alors je vais les garder pour me donner des graines que je vais planter plus tard. Juste question d'économie ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas important, les graines ne sont pas trop chères, mais si vous voulez vous amuser, quoi. Mais la vidéo, au fait, c'était juste pour vous montrer le semis du thym. C'est un semis résistant qui va pousser dans n'importe quel sol. On n'est pas dans la terre, on n'est pas dans un terreau spécial semis, donc il n'y a aucun problème. Et vous avez vu mes thym qui poussent partout. مرحبا، نحن هلا على سطوح جمعية أركونسيال مطرح ما بشتغل. هلا بدنا نبلش الربيع، ما في شيء هلا، ما في كتير خضار لأنه بالشتاء بيموتوا، فبدنا نبلش هلا عم نجهز وكنا عم نشتغل كم شغلة، فكرمال هيك منا ظابطة شوي. هلا كله هيدا حيتنظف بعدين. بس يلي بدي احكيكم هون كان نحن زارعين زعتر البري، زعتر زباع بعتقد بيسموه بالعربي، انا بسميه زعتر بري. كان عندنا هون وكان عندنا هونيك، كان صار لهم 3 سنين. بس هلا قلنا بدنا نغير السيستم، بدنا نزرع شيء ثاني هون، ما بدنا نزرع زعتر، بدنا نزرع شيء احلى وافضل من الزعتر، لانه الزعتر بيجي بس موسمي. بدنا نحن شيء ينزرع على طول، ينتج على طول بالاحرى. فشلناهم. كان في كم وحده انا تاركهم بالصيفيه عملوا بذر، ماشي كنت عم بلعب عم بتسلى هيك، كبشتهم وفرفطت البذرات هون وهونيك، اجت الشتي شتت عليهم ومع المي هيهم فرخوا، كله فرخوا هون، فرخوا هونيك فوق، مطرح ما كبيت البذرات فرخوا. حفرجيكم شوي فرخين هون
فرخين هون، فرخين وين ما كان على فكرة. مطرح ما اجت البذرة فرخت. وعلى فكرة هيدا منه تراب خصوصي للبذر، منه تراب خصوصي للبذور. هيدا تراب تقيلة شوي، تراب أحمر يلي بنلاقيها بالسوق. إجمالا هيدا بنلاقيه بلبنان بالمشاتل. منها كتير منيحة للبذور إذا بدكم تزرعوا بذور، بس بالنسبة للزعتر طلعوا وفرخوا ولا أي مشكلة. وهيدي النوعية التانية كمان زرعتها بذر من شتلي كان عندي إياه، هيدا الطويل الموسمي. كان عندي لما زرعتهم السنة الماضية تركت بس شتلتين عملوا لي بذر. هلا لما جينا بدنا نشيلهم بالشتوية ماشي، اخذت البذرات، اخذت الشتلات وتركتهم شوي طرطقه هون وهون، وهيهم فرخوا. هلا منهم كتار، بس انه البذرات يلي نزلوا على التراب فرخوا هيون. هلا اللي في اعمله في بكره بس يكبروا شوي اخذهم واستعملهم للاكل، او في اتركهم كمان ليعطوني بذور. هيك بيصير عندي عده بذور، وبصير فينا نزرع منهم وما نشتري عن جديد من السوق. بس مش هيدا موضوعنا. الموضوع اللي بدي لكم عنه، وكمان هون تراب احمر، بدي لكم بس انه البذر تبع الزعتر بيطلع بسهوله وباي ارض كان، لانه هيدي منا صالحه منيح 100% للبذور لتنشتل البذر، بس الزعتر طلعت ولا اي مشكله. فاذا عندكم زعتر مثلا بالبيت وما بدكم تشتروا غيرها وحابين تزيدوا، فيكم تتركوا بس البذرات وتزرعوا البذرات تاعولتهم، ما في ولا صعوبه ولا شيء. هيدا كان الهدف من الفيديو.